यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी संभवामि युगे युगे कृष्ण का होता है, राधा का भी होता है। कृष्ण प्रकट होते हैं приходить из века в век в этот мир. वो अकेले प्रकट नहीं होते। Это дхарма Кришны, но не только Кришна. Он приходит не один, он приводит с собой и Радху. केवल राधा ही नहीं, И не только Радху. सभी गोपियों को, सभी गोपों को, Все гопи, все гопы, Гопала, Нанда Баба, Яшода. Весь его антураж приходит с ним, с Галоки. И здесь, в Гакуле, во Вриндаване. Кришна являет здесь свои лилы, когда он возвращается в свою обитель, Свадхама Упагате, पृथ्वी को, जहाँ पृथ्वी है वही छोड़कर, когда Кришна, оставив эту планету, возвращается в Свападам, в свою обитель, गोलोक एव निवसति, उसको पुनः प्राप्त करते हैं। तो गोलोक में उनका स्वागत होता на है। Галоке और इस происходит समाचार के साथ कि пышная встреча для Кришны. कृष्ण लौट चुके हैं, कृष्ण पधार चुके हैं, И разносится новость по всей Галоке, что Кришна вернулся, सभी Кришна пожаловал. Всех это очень радует. धरातल पर जो लीला संपन्न की खेले, И все лилы, которые Господь явил здесь, на земле, उनको सुनना चाहते हैं। жители Галоки хотят услышать об этих лилах. उनको पता भी लग चुका होता है कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं И многим жителям Галоки известны эти лилы, वृंदावन लीला, какие лилы Кришна являет मथुरा во लीला, Вриндаване, द्वारका в Мадхуре, в Двараке. तो जो जानते थे कौन कौन सी लीला भगवान किए, वे औरों को सुनाते रहते हैं। Итак, те, кто, गोपाल चंपू में जीव те गोस्वामी жители इसका उल्लेख Галоки, करते которым हैं। известны эти лилы, рассказывают कहते हैं कि остальным жителям Галоки. स्पेशली Гопалачампу, Джива Госвами भगवान के विनाशाय говорит, в особенности вот эти лилы दुष्टों का जो संहार किए, связаны с тем, как Кришна убивает कईयों का ракшасов, वध किए, और वध की लीला गोलोक में नहीं होती। потому что этих лил нет तो на ये Галоке. लीलाएं गोलोक वासियों के लिए कुछ नई सी Поэтому होती है। для жителей Галоки эти जो лилы लीला गोलोक में звучат, नहीं होती, गोकुल как में новые होती лилы है, Кришны. मथुरा में, потому что द्वारका, на Галоке धरातल, Кришна их не являет. Он их являет ब्रह्मांड में जो в Гакуле, भगवान के на धाम этой है, земле, в Двараке, в Гакуле, वहाँ в संपन्न Мадхуре. होने वाली। तो पूतना वध के साथ, Начиная от лилы с Путаной, как Кришна विनाशाय убил दुष्कृताम, दुष्टों Путану, का संहार की बात है। что касается его лил, पूतना के संहार के связанных с साथ, уничтожением वो демонов. दुष्टा, दुष्ट, Так, दुष्टा эти лилы начались с того, что он убил प्रारंभ Путану. होता है पूतना से, और अंतिम И закончились эти असुर лилы последним उसका वध асуром, करते हैं भगवान। которого Кришна ये убивает. होते हैं दंत वक्त्र, Последнего демона, которого Кришна वैसे убивает, это जो Дантавакра. लीला यहाँ हुई, दंत वक्त्र का वध भगवान ने После того, как Кришна दतीहा убил ग्राम में किया Дантавакру था, в деревне जो मथुरा Датиха, के पास है। которая दतीहा, недалеко от Мадхуры. दतीहा, दात, दात से संबंध है। Датиха связано с Дантавактра. Дантавакрой. और ха मतलब Ха हत्या। означает хатья, तो убивать. दतीहा, Итак, आज वो दतीха. ग्राम है जहाँ По сей день эта деревня ब्रजमंडल существует. परिक्रमा Когда में мы जाते हैं तो идем с Враджамандала Парикрамой बहुला वन, и проходим Бахулаван, мы проходим ये также दतिया ग्राम, तो वहाँ Датиха, भगवान ने деревня दंत Датиха. वक्त्र का
нам говорят, что вот здесь Кришна убил Дантавакру. И это был последний демон, которого убил Господь. И оттуда Кришна отправляется в Вишрама-Гhat и все свои оружия он опускает в Ямуну. На этом его миссия, связанная с Винашая Чадушкритам, закончена. और वो इस प्रकार की लीला खेलने के लिए भी तो भगवान या खेलनी थी उनको इस प्रकार की लीला और कुछ दुष्टों का संहार करना था, इसीलिए भगवान वृंदावन नहीं लौट रहे थे, не возвращался во Вриндаван, чтобы убить всех этих демонов. कृष्ण से मिले थे कुरुक्षेत्र, когда Бриджабаси встретились с Кришной на Курукшетре, ब्रजबासी तो गए थे, на Курукшетру они отправились с твердым намерением, что в этот раз, когда мы встретим Кришну, кроме того, Кришна пригласил их туда, чтобы встретиться с ним. Итак, Бриджабаси решили твердо, что мы не позволим ему уйти в Дварапу из Курукшетры, мы его вернем во Вриндаван. С такой санкалпой они отправились, конечно, на Курукшетру, но Кришна снова сказал им: нет, не сейчас. Еще осталось у меня несколько ракшасов в моем списке, которые еще притесняют землю. Как только расправлюсь с ним, я обещаю, я вернусь во Вриндаван. Итак, Дантавакра был последним в этом списке. Убив его, Кришна отправляется в Мадхуру, проводит висаджана церемонию для своих оружий, отпускает в Ямуну, и оттуда прямо отправляется во Вриндаван, оповещая свой приход звуками своей панчаджани, своей раковины панчаджани, который был услышан жителями Вриндавана. Они тут же поняли: Кришна возвращается. ब्रजबासी जिन्होंने कृष्ण की और एक प्रॉमिस, ये वचन दिया था, नहीं मैं आ ही रहा हूँ, मैं जस्ट ना आ जाऊंगा. Бриджабаси на Курукшетре, что я скоро вернусь. Когда Бриджабаси услышали это второе обещание, они вернулись без Кришны во Вриндаван, но они не отправились по домам. Они остановились в одном месте, которое можно назвать вход во Вриндаван. Они твердо верили в то, что Кришна пообещал, что вернется, он обязательно вернется. Он может вернуться в любой момент. Если он вернется, придет, и мы будем по своим домам, своими делами заняты, не поприветствуем его, это нехорошо, поэтому они решили не расходиться по домам, по делам, а ждать его до конца здесь, в этом месте. И вот когда наконец настал этот момент, когда колесница Кришны показалась на горизонте, все закричали: «Айори! Айори!» Кришна пришел. Возвращается. С радостью кричали они. Они от радости пели и танцевали. तो ये ब्रजवासियों के भाव है, उन जैसे भाव वाले हमको भी बनना है. И вот это бхава Бриджабаси, которые ждут его Вриндавана, мы должны также заразиться этой Вриндавана бхавой. Это бхава,
в дремлющей जब हम सुनते हैं ये सब стадии भगवान की लीला कथा या एवं ब्रजवासियों का भाव пробуждается у нас, как только мы या उनके слушаем विरह की व्यथा और о том, अब कृष्णा как ее выражали жители पहुंच Вриндавана, ही रहे हैं तो उनका जो о том, как они उत्साह приветствовали, с какой радостью они приветствовали Кришну, когда он вернулся во हर्ष Вриндаван. उल्लास है। हाँ, ये भी हम जैसे सुनते हैं ध्यान पूर्वक, श्रद्धा Если мы будем पूर्वक, с प्रेम верой पूर्वक, तो и с вниманием फिर и с हमारा любовью слушать जो जीव का प्रेम है эти भगवान истории, से, то это према, नित्य любовь, सिद्ध कृष्ण которая प्रेम существует в साध्य нашем प्रभु сердце, नौय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदाय। в дремлющем यदि ये состоянии, कहा и, जाए наконец, пробудиться. कि हम जो भी श्रवण कीर्तन करते И हैं, пробуждается она именно अध्ययन благодаря भी Шраванам, करते Киртанам, हैं, слушанию, повторению, एक में изучению, उद्देश्य अध्ययन. ये है कि हमारा प्रेम Цель всех कृष्ण этих से जो процессов प्रेम именно जीव в का том, है उसको पुनः जागृत чтобы करें। пробудить нашу прему, которая спит हम в भी сердце पुनः каждого, कृष्ण के प्रेमी बने, чтобы мы снова काम стали वासना Кришна का प्रेме, विनाश करे, काम वासना का влюбились в Кришну, विनाश करे, избавившись और от камна васаны, от प्रेम का विकास вожделения, करे, чтобы в нашем काम का сердце विनाश заняла और место प्रेम का према, विकास। вытеснив каму. अब जब ब्रजवासियों को कृष्ण पुनः मिल गए, Вот когда लीला भी आनंद наконец कुंडे Кришна и жители Вриндавана снова встретились, स्वघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम, ये सब लीलाओं को लागू हम कर सकते हैं। केवल इति दृक् दामोदर लीला ही नहीं, снова दामोदर это लीला дало ने начало множеству лил. आनंद के कुंड Мы या आनंद के सागर Можем вспомнить только उत्पन्न одну или हुए две, और такие как Дамодара лил, но их, सभी ब्रजवासी этих лил गोते लगा целые रहे кунды, थे в которых हर жители लीला Вриндавана окунались का श्रवण в से। эти лилы, как हर окунаются लीला в में кунды. ऐसे ही ब्रजवासी कृष्ण के परिकर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो वे आनंद के सागर में गोते लगाने लगते Когда бы हैं। жители Вриндавана ये सब हो रहा не था, собирались, कृष्ण и кто-то не рассказывал эти лилы, все они पुनः लौटे испытывали हैं। то же состояние. लगभग 100 वर्षों को Как प्रांत Кришна с Баларамой गए हैं। вернулись, наконец, 100 лет спустя. तो एक बात, जैसे कई बातें हो सकती है, है भी, हुई भी, ये सारी И многое, что произошло по их возвращении, но мы расскажем रूप про... गोस्वामी Рупа Госвами рассказывает про одно इसका из उल्लेख करते हैं। событий, которое произошло в этот момент, когда Кришна вернулся. गोपियों ने Старшие гопы и гопи, जब कृष्ण को पुनः ब्रज में पाया, получив Кришну назад во Врадж, были, конечно же, счастливы, но они наряду с этим также скорбели, они мыслили так. छोड़कर सोडुनिया गोपीना कृष्णा मथुरेसी केला, कृष्ण सारे ब्रजवासियों को, गोपियों को भी छोड़कर मथुरा चले गए। оставил всех нас, отправился в लौटने के बजाय फिर और आगे вместо того, чтобы вернуться, затем он отправился в Двараку वहीं रहते रहे। и живя в Двараке, अगर नहीं जाते, он женился वे वही रहते ब्रज में ही, तो उनका विचार एक विचार если бы он туда не отправился, हमारी पुत्रियों का жил бы с विवाह нами здесь, во Вриндаване, उनके साथ мы бы होता, выдали своих дочерей замуж за Кришну. महत्वाकांक्षा थी हमारी, Это было нашим ऐसी तीव्र इच्छा थी कि самым большим желанием наших हमारी сердец. पुत्रियों का विवाह Мы так мечтали о том, чтобы कृष्ण और отдать कृष्ण Кришне के своих साथ дочерей ही в हो, жены, чтобы они были с Кришной. किंतु वो तो नहीं हो पाया, Но этого не произошло, потому что वृंदावन को छोड़कर चले गए। Кришна, оставив Вриндаван, отправился.
दरमियान हमको क्या करना पड़ा? Тем нам пришлось हमने अपने पुत्रियों के विवाह कर दिए, выдать замуж своих дочерей за других жителей लौटे तो है, Вриндавана. Кришна вернулся नहीं है हमारे पुत्रियों का, но теперь वो विवाहित है, этому нашему желанию, горячему желанию не суждено исполниться. सारे Вот так все Бриджабаси, старшие Бриджабаси, गोपियाँ शोक कर रही थी, скорбели в глубине своего сердца. दुखी थी इसके कारण। Они не могли найти себе покоя. इस बात को वैसे नोट करती है योग माया об पूर्णमासी। этом узнала Йога-майя Пурнамаси. पूर्णमासी एक लीला या एक प्रसंग का आयोजन करती है। И Пурнамаси, проникшись एक तो страданием, सारे ब्रजवासियों устроила को такую лилу. पूर्णमासी एक स्थान Пурнамаси собрала всех बुलाती है, жителей इकट्ठे Вриндавана, करती है, позвала их всех собраться в одном सारे месте, ब्रजवासी उपस्थित है। где они и собрались. एक दृश्य, एक प्रसंग का मंचन होगा कहो। И она их призвала туда для того, чтобы पूर्णमासी ने продемонстрировать им दुर्वासा интересную मुनि को демонстрацию. विशेष निवेदन Она करके попросила Дурвасу Риши पहुंचाई है, также और прибыть उनसे туда, ये निवेदन появиться там. किया जा रहा है, किया ही कि आप अपने Кому она поручила, तपस्या के बल से как великому тапаси, обладающему आप अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, неизмеримой силой, возжечь огонь силой своей से тапаси. अग्नि उत्पन्न Тапа способна हुआ। воспламенять. ओके, कर दिया उन्होंने। Хорошо. हाँ, Дурваса Риши согласился. आग и लग сделал. गई। हाँ, Итак, появился огромный огонь. ज्वाला ही ज्वाला। और अब जो गोपियाँ बुजुर्ग वहाँ पहुँचाई गई थी, वहाँ एकत्रित थे। И в это время все जители उनको ये भी Вриндавана कहा था собрались अपने там. अपने पुत्रियों को लेके आओ। Старшим жителям आप तो समझ उनके विवाह Гопам हो и चुके हैं, Гопи लेकिन было сказано मैं прийти туда со своими дочерьми. सिद्ध करके दिखाना चाहती हूँ कि वैसे И Йога-майя сказала, я хочу сейчас всем अभी вам वे अविवाहिता продемонстрировать, что ही все है, ваши дочери до сих пор незамужние. विवाह नहीं हुए हैं, या जो भी हुआ है वो नकली है, А то, что было, असली नहीं है, это было वो छाया है, वो иллюзия. माया है। майей, игрой иллюзорной भगवान энергии. वृंदावन में परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, परकीय भाव की Кришна परिस्थिति известен निर्माण करने हेतु тем, что ब्रज की गोपियाँ наслаждается во Врадже Паракия वो Бхава. विवाहित है, И с этой ऐसे एक целью समझ फैलाई जाती है। во उनके Вриндаване विवाह разыгрывается такая कराते, лила. जैसे राधा का Как भी если विवाह бы हुआ всех अभिमन्यु гопи के выдают साथ, замуж. और Как, ऐसे например, सभी Шримати Радарани выдают замуж गोपियों за की विवाह हो Абхиманью, चुके हैं, Гопа по कराए имени गए हैं। Абхиманью. И всех लेकिन ये सब гопи, юных гопи также выдают замуж ऐसी व्यवस्था है разных ताकि пастухов. परकीय भाव Для того, чтобы было возможно, और किसी की स्त्रियां है это Паракия Бхава. और उनके साथ Паракия Бхава, когда भगवान का संबंध, Кришна उनके наслаждается साथ कृष्ण девушками, которые जब लीला खेलते हैं являются женами чьих-то तो वह мужчин. ये परकीय भाव और स्वकीय से परकीय भाव में потому что अधिक Паракия Бхава गाढ़ या намного गहरा या ऊंचा превосходит भाव है, तो это Бхава много पौर्णमासी превосходит ये Свакия Бхава. दर्शाना चाहती है सभी उपस्थित Итак, बुजुर्गों Пурнамаси और गोपियों хотела को продемонстрировать всем कि तुम्हारी старшим पुत्रियां, жителям Враджа, उनका все विवाह ваши नहीं дочери हो चुका है, по-прежнему और हुआ незамужние. भी है तो Даже если вы उनके думаете, पतियों что ने कभी उनको их выдали छुआ замуж, भी नहीं। то их мужья никогда не जिनको касались. छुआ है वे वैसे छाया गोपी, Или даже если они छाया касались их, गोपी, то गोपियों के साथ это не उनका были लेन-देन। изначальные гопи, это लेकिन были जो ओरिजिनल रियल гопи, чая гопи.
जो शाश्वत Копии, गोपियां изначальные гопи, है но настоящие वे तो гопи, उनके साथ कोई संबंध к ним эти नहीं мужья не हुआ имеют है। никакого отношения, не могли к ये ним прикоснуться. तथाकथित पतियों का, हाँ, वे सभी तो कृष्ण की Потому что они शाश्वत вечные पत्नियां है жены Шри या Кришны, वल्लभा है। они его возлюбленные. कृष्ण राधा वल्लभ है, गोपी वल्लभ है। तो वह तो दुर्वासा मुनि और А Кришна их вечный सупруг. तप के बल से उन्होंने Итак, अग्नि को Дурваса उत्पन्न Муни किया हुआ है। воспроизвел этот तो अब бушующий огонь पूर्णमासी силой своей тапасии. ये दिखाना चाहती है И Пурнамаси कि या огласила, उनको गोपियों को आदेश युवतियों को, युवती गोपियां обращаясь जो к है, юным гопи, यंग गर्ल्स, आप इस अग्नि में प्रवेश करो сейчас вы должны और все बाहर войти निकलो। в этот अग्नि огонь, परीक्षा ही कहो, अग्नि परीक्षा, пройти अग्नि этот огонь परीक्षा। и выйти с другой стороны. यदि तुम पवित्र हो, Если вы чисты, पतिव्रता हो, если вы пативрата, верны तुम्हारा Кришне, किसी से विवाह नहीं и हुआ не है, имеете никакой связи किसी с पर पुरुष другими ने мужчинами, आपको स्पर्श नहीं किया если हुआ है, другие мужчины не ऐसी касались вас, स्थिति है, если это истина, तो फिर ये जो प्रज्वलित अग्नि है этот бушующий огонь आपका कोई बिगाड़ नहीं не सकती। коснется даже вас. आप आराम के साथ Вы с легкостью बाहर आओगी, या परीक्षा, пройдете अग्नि сквозь परीक्षा этот को огонь. पास करोगी। तो वह उस समय ऐसे योग माया Вот такое испытание इस बात приготовила का для भी них Йога-майя. दर्शन देती И है она सभी хотела बुजुर्ग показать всем गोपियों को старшим жителям Враджа, कि वह हर गोपी के दो रूप है, что सуществует две формы मूल каждой गोपी और гопи. फिर उसकी Одна छाया изначальная или ये तो мул है рупа, जो а другая सीता чая का भी рупа, यही हुआ था, हाँ। или отражение, или सीता копия. ओरिजिनल То же सीता самое, что было и в राम случае के с सीता Ливой को в Рамаяне, स्पर्श когда भी नहीं किया था रावण ने। Равана похитил Ситу. तो Он не वहाँ мог коснуться जैसे даже изначально अंडरस्टैंडिंग है, मूल गीत, मूल Шримати सीता Сита और Деви. छाया सीता, छाया सीता похитил Чая Ситу, या или отражение, или копию Ситы. मूल सीता को तो अग्नि ने Но изначально स्वीकारा Сита था, आश्रय दिया था, अग्नि была под अग्निदेव ने। покровительством Агнидева все это время. लंका में जब अग्नि परीक्षा हुई И когда на तो Ланке वह была Агни Парикша, или это испытание огнем для Сита Деви, ओरिजिनल सीता अग्नि से изначальная Сита बाहर आती है вышла из огня, вошла в огонь. और Чая Сита вышла, Рамку. изначальная Сита. प्राप्त होती है, Снова और воссоединившись с जो Рамой, भी रावण के डीलिंग्स, व्यवहार, वो तो छाया सीता के साथ होते रहे। а то, что тот, кто तो находился в заточении у वही Равана, वही это была सिद्धांत Чая Сита. यहाँ भी लागू होता है। Так, это तो Сиддханта. दो это गोपी, истина. हर गोपी के Было दो также रूप, एक продемонстрировано मूल रूप है Йога-майя во original, Врадже. असली, और दूसरा नकली कहो, टेम्पररी कहो, छाया कहो। Она также продемонстрировала, что तो वह было два सभी вида гопи. गोपियाँ Изначально एक एक करके या и हो их सकता копии. है Итак, гопи एक одна за समूह के другой, а साथ может быть все вместе, उसमें प्रवेश करती रही начали अग्नि में, входить в этот огонь. ज्वाला में, और आराम के साथ वो बाहर И все до единой прошли निकल сквозь रही огонь, है। तो वह выйдя из огня. ये जो डेमोन्स्ट्रेशन совершенно невредимыми. प्रत्यक्ष का ये И все это было на глазах у всех. ब्रजवासियों ने ब्रजवासी। देखा, सब गोपियों के माता पिताओं ने देखा, तो उसी के साथ उनका शोक Когда матери и отцы этих гопи नाश हुआ, увидели их скорбь, और которая समझ не गए давала कि им हमारी покоя, исчезла. Они पुत्रियों का поняли, अब что भी विवाह नहीं हुआ наши है, дочери по сей और день वो कृष्ण आए незамужние. हैं, И Кришна कृष्ण вернулся. लौटे हैं Как वृंदावन। раз сейчас Кришна вернулся. तो फिर पौर्णमासी कहती, हाँ, И Пурнамаси अब विवाह का дала समय им знак. हो चुका Вот है, теперь
хорошее время выдавать замуж ваших дочерей. तो सारे ब्रजमंडल में и по всей Враджамандале विवाह ही विवाह были свадьбы и свадьбы. हर गोपी का विवाह Вивахи и вивахи. कृष्ण के साथ. Каждую юную гопи выдали замуж за Кришну. Кришна. Столько же, сколько гопи, столько же Кришна распространил себя. Такое же количество форм. जैसे पहले ये भी तो बात है ही राधा का तो पहले ही विवाह हो चुका था वैसे भी. Конечно же, виваха с Радхой स्वयं ब्रह्मा ही была уже, лила произошла задолго до этого. В Андироване сам Брахмаджи провел ее. कृष्णा भी बाल कृष्ण थे और राधा भी Кришна был еще совсем बाल राधिका थी. Бала, малышом, и Радика была тоже баликой. किशोर किशोरी बन चुके थे. Как же могла быть их виваха? Они стали на этот момент возраста кишор и кишори. जब कृष्णा लौटे हैं तो सभी गोपियों के साथ. А теперь, когда Кришна вернулся во Врадж, विवाह то же самое произошло. होता है. И с каждой гопи выдали замуж за Кришну. Reunion. И так они снова воссоединились ब्रजवासियों के साथ. С Бриджабаси, Кришна с Бриджабаси. गोपियों в особенности со всеми гопи. विवाह संपन्न होने के साथ. В этом обряде вивахи, लोक में पुनः लौटे हैं, когда Кришна возвращался на Галоку, गोलोकवासी कृष्ण की जो गोकुल में जो жители Галоки हुई या मथुरा में हुई, द्वारका में हुई, рассказывали все эти лилы и наслаждались лилами, которые Кришна явил в Гакуле, Мадхуре и в Двараке. Кто-то рассказывал эти лилы, а кто-то слушал их. И счастью их не было предела.